Par exemple, qui concerne les vecteurs et la translation aussi. Alors, نكومونسيو هذا كنصيفطوه ليا في الواتساب وكنصيفطو كنخرجوه غنصيفطكم تصحيح ملي درت التصحيح ديالو هنا. Donc هنا soit ABCD 4 points distincts de A2 tels que 2AD est égal à AB plus AC, montrer que BD est égal à 1 demi BC, puis on déduit que les points BDC sont alignés. Alors là, on va utiliser la relation de Charles. Alors montrons que d'abord que BD 1 demi BC. Donc là, je vais dire aussi, on a déjà, on a 2 AD est égal à B plus AC. Alors, on peut commencer par cette formule, ou bien on peut commencer par BD. Alors, donc, BD. Alors, BD, on va intégrer le point A. Donc, BA plus AD. Ok? AD, on a déjà AD est égal à quoi? Est égal à 1 demi de AB plus AC. On a divisé par 2. Donc, c'est moins ABAD plus 1 demi de AB plus AC. Donc, automatiquement, tu as BD, il y a moins AB plus 1 demi de AB plus 1 demi de AC. Donc, il y a moins 2, donc c'est moins 1 demi AB plus 1 demi AC. Donc, BD, on va factoriser par 2. On aura quoi? On aura moins AB plus AC. Donc, c'est 1 demi facteur de BA plus AC, donc est égal à 1 demi BC. Enfin, donc BD est égal à 1 demi de BC. Donc, il y a. Alors, pour déterminer que, alors BD parallèle à BC. Donc, puisqu'il y a un point commun entre BD et BC, d'où B, D et C sont alignés parce que ABD et BC sont collinéaires. Deuxième question, il vous demande de montrer, déterminer l'image de T par la translation qui transforme P en T. Alors, déterminons l'image de T par la translation. Par la translation qui transforme B en T. Pardon. Donc, ça veut dire un vecteur est égal à le vecteur BD qui commence par quoi? Par D. Ok? Alors, on a quoi ici? Donc, on remarque, on a 2 AD, c'est AB plus AC. دابا شحال نحاول ندير هنا نحاول نخرج من هنا شنو؟ نحاول نخرج من هنا بي سي. شنو غادي ندير؟ اوكي وغنشوفو شنو تعطينا ديك الساعات. راه نجيو لهنا نديرو 2 AD دونك غادي تولينا هادي AD ها هي بلس AD est égal à quoi? Est égal à AB plus AC. Donc نجيبو هادي AD تولينا AD moins AB. On déplace AD la تولينا AC moins AD. Donc هادي غتولينا هي AD
plus BA, donc est égal à AC plus DA. Donc automatiquement, BD est égal à quoi? Est égal à DC. Donc, on a trouvé que le vecteur BD ou le vecteur de translation est égal au vecteur qui est à l'origine, le point D et l'extrémité C. Donc, automatiquement, c'est l'image de D par la translation, qui transforme quoi? Qui transforme B en T. Ok? Donc, هذا exercice حلينا فيه المشكل. كاين واحد exercice proposé concernant هادشي نيت غنكتبو لكم. ما عنديش مطبوع ولكن كاقتراح exercice proposé. Alors, on considère EFGH un parallélogramme était la translation de vecteurs EH. Construire une figure Deuxièmement, petit a, déterminer l'image de E en justifiant la réponse, bien sûr. Justifier. B, montrer que l'image de F par la translation T et G. Troisièmement, on considère le point K tel que est égal à 2EH plus EG. A, construire le point K. B, montrer que les points F, G et K sont alignés. Ok, نديرو la réponse d'abord. ونشوف. Alors, première question. On a ABEFGH un parallélogramme. Ah ouais, ok. Ah ouais, voilà. Donc, il y a E, F, G, H. Alors, le vecteur de translation, c'est EH. Alors, on va déterminer l'image de E. Alors, on sait très bien quoi. On sait, donc on va commencer par la question 2. On a EFGH est un parallélogramme. C'est bon. Donc, automatiquement, EH est égal à FG. Yeah. Alors, l'image de F, c'est G par la translation. Alors, je pense qu'il vous demande de déterminer. Ah, donc, non. Pardon.
Alors, on a EH. C'est mieux de terminer l'image هنا ديال نديرو كأحسن ديال F. أما ديال E راه هي H. Alors, نعاودو داكشي. On a EFGH est un parallélogramme. Donc, est égal à FG, d'où l'image de F est G. À de petit a. Petit b. Alors, montrer que l'image de F par la translation T est G. Donc, alors, على هذا الحساب نرجعو نديرو لهذا E وصافي. نرجعو نديرو لهذا E وصافي. يعني نعتبرو هذه هي B. وخلاص بالنسبة لأ دونك أوتوماتيكمون EH راه إيغال EH. دونك هذا فيكتور دو ترانسلاسيون. دونك ليماج دو هي ماشي يقدر كي ترانسفورم بي اون تي ولا او اش ديما غتكون ليماج ديال الاول راه هو الثاني. اوكي وفي هاد الحالة نخليوها هكا. Alors نمشيو ل troisième question. On considère le point K. Construire le point K. Alors on dirait هكا. Voir la figure. نمشيو ل P. On dirait شنو construire le point K. Alors EK est égal à 2EH. Voilà. La somme ديالها مع EG. دونك غادي يجينا فوق كتابة. alors نديرو واحد القضية حيدو ونشوفو شنو يعطينا. اوكي غنعاودو الرسم كاع حنا مالنا. هو سوبريميوه. وبويسك عندنا دونك غادي نديروه الفوق. alors ها هو نقبح دو كاع. alors فوالا لا فيغور. alors EF G H. alors il y a EG نديرو la somme à EG. alors bien sûr نزيدو نكملوها. دونك غادي يولي لنا EH غنمددوها حتى لهنا ها EH. دونك هادي هي H. إذا هنا تولينا هادي هي 2EH ها هي. وهذا EG. دونك لا سوم ديالهم ها هو. دونك لا سوم غيكون هو هذا. وبالتالي غادي يجينا لو فيكتور او كا هو هذا. alors هادي هي لو بوان ها هي. donc c'est ça le point. ok. donc d'abord هنا نكملو. alors قال لك montrer que les points F G K sont alliés. et donc il faut déterminer une relation entre F ou G ou K. donc automatiquement on va déplacer G vers EK pour déterminer KG. ok. alors on a EK est égal à 2 EH plus EG. donc voici de EK moins EG est égal à 2 EH. donc في هذه الحالة توينا alors il y a EK plus GE est égal à 2 EH. donc توينا هي GK est égal à 2 EH. et on a déjà EH est égal
FG parce que l'image de F هي G. Donc automatiquement تتولي لنا هنا GK intégrale 2 نغومبلاسيو EH ب FG هي FG. شتيا alors d'où غتولي لنا G F et K sont alignés. صافي راه درت لكم هاد التمرين هذا باش تفكروا داكشي الاول ديال غولاسيون شال وزدتوكم على هادشي. وانا نحاول ان شاء الله اليوم مساء ندير لكم شي فيديو على ليسباس فيكتوريال جيومتري دون ليسباس باردون. اوكي الوغ بون شونس ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وركزوا مزيان عافاكم. واي ملاحظه انا موجود واي تعليق انا موجود واي سؤال انا موجود.